गाइस आज खाएंगे यह स्मोक किया वाला पोक है। आज उसको रोस्ट किया ना पोक को। जैकफ्रूट का करी है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बिजी और बहुत काम है ना, इसलिए। सो फाइनली गाइस आज लेकर आया हूँ स्मोक किया वाला पोक। और ये है स्पेशली जैकफ्रूट एंड आलू से कुक किया है, लोकल करी और 3 मिर्ची के साथ और राइस के साथ। चैनल में नया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चलो let's enjoy together, let's eat together with smoked pork. First bite. Mm. Wow. Mm. Wow. ये लेग का मीट है, लेग का पार का मीट, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग। ये उसका हड्डी बहुत हार्ड। वाह। मजा आ गया। सो इंटरेस्टिंग फूड। इसका स्किन ना इतना हार्ड है।
सो गाइस डन, खत्म कर लिया, पूरा कंप्लीट खाया, फुल स्टमक खाए। तो गाइस फुल स्टमक करके खाया। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। ऐसा मुकबंग रोज मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट किया दिखाया पहले वीडियो में और इस वीडियो में भी। गाइस टारगेट करता हूँ ओनली 200 लाइक्स की डिमांड हो गाइस। 200 ओनली लाइक्स कंप्लीट कीजिए गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट मुकबांग में। सी यू नेक्स्ट मुकबांग।